Hola, mi nombre es Andrés y bienvenidos todos a este canal de idiomas. Hace algunos años hice un video en el que hablaba varios idiomas extranjeros. Después abandoné un poco esa idea y pienso que es buen momento para retomar esa iniciativa y crear un espacio en el que podamos compartir información y sobre todo un espacio en el que yo pueda compartirles cuál ha sido mi experiencia con estos idiomas extranjeros. Ahora he agregado un par de ellos y sobre todo compartirles cuáles son mis métodos y qué consejos puedo darles yo a ustedes para que puedan aprender de manera más eficaz idiomas extranjeros. Siento que no hay suficientes canales o suficientes recursos en línea en español para la gente que decide aventurarse a aprender idiomas extranjeros. Entonces, para retomar un poco el video de hace ya casi 5 años, les voy a contar un poco sobre los idiomas que hablo actualmente. Und also Deutsch, ganz kurz. Deutsch habe ich gelernt, als ich noch Kind war. Ich war auf einer deutschen Schule. Ich wurde von dieser Schule rausgeworfen eigentlich, aber naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht werde ich eines Tages euch davon erzählen. Auf jeden Fall, viele Leute fragen mich, wieso eine deutsche Schule in Puebla, in meiner Heimstadt, in Mexiko, gibt es eigentlich viele deutsche Leute dort. Und naja, das mit der Schule, das war einfach so, weil mein Vater dort studiert hat, also fast meine ganze Familie, mein Bruder, mein Vater, meine Onkel, meine Tante. Und naja, das war einfach so. Und ja, es gibt sowieso viele deutsche Leute in Puebla, da dort ein Volkswagen-Werk gibt und noch ein Audi-Werk gibt. Und naja, ist so. El siguiente idioma es el inglés, which I think is a fantastic language. I have so much fun speaking English because of, I feel like it gives you so many possibilities when it comes to expressing yourself, when it comes to just putting your ideas and your thoughts into words. And I mean, most of my cultural references whenever I'm speaking with someone come from, series I watch, which, I mean, most of the films and series I watch are in English. Most of the music I listen to is in English. So I feel like it's so much fun to pick up on those different idioms, for example, from series, from films. And it just makes me feel like I'm not just learning a language, but I'm also kind of bringing all those cultural things into the way I speak, into my everyday life, and I feel like that's a lot of fun to play with. El siguiente idioma es el français. Et ben là, tout le monde qui me connaît, je pense, sait que c'est une langue très très importante pour moi. J'ai l'impression que j'ai une relation très proche, même très intense des fois avec le français, avec cette langue et avec le pays, avec la France. Car déjà le français est la première langue que j'ai décidé d'apprendre moi-même lorsque j'avais 14 ans, plus ou moins. Puis je n'ai plus jamais lâché depuis. Et là, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. En ce moment, je suis en Pologne, j'habite à Cracovie. Mais avant de venir ici, j'ai eu l'occasion de passer 2 mois à Paris, ce qui veut dire que j'ai eu l'occasion de retrouver des anciens amis, de voir des gens que je ne voyais pas depuis 10 ans. Donc, ouais, cela m'a fait énormément de plaisir. Je prends énormément de plaisir à parler le français. Donc, voilà. El siguiente idioma es el italiano. L'italiano l'ho imparato a scuola fa 10 anni, 12 anni forse, e poi non l'ho mai usato. Infatti l'ultima volta quando ho fatto questo video l'ho dimenticato perché pensavo che non lo parlo mai. Però sono stato in Italia l'anno scorso, fa 3 mesi, e da quando sono uscito dall'aeroporto ho cominciato a parlare con le persone. Questo mi è piaciuto moltissimo. Penso che non devi sforzarti per rompere il ghiaccio con gli italiani, puoi semplicemente cominciare a parlare con loro. Questo mi è piaciuto moltissimo, quindi penso che tornerò ancora quest'anno in Italia, penso che comincerò da nuovo a imparare l'italiano quest'anno. Il siguiente idioma es el polaco, to mój szósty język. No i tak jak wam powiedziałem, ja teraz mieszkam w Krakowie, już prawie 2 lata tu jestem. Używam go na co dzień, posługuję się tym językiem biegle, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale oczywiście zawsze można czegoś nowego się nauczyć, prawda? El último idioma es el griego. Η γλώσσα είναι η τελευταία μου γλώσσα, είναι η 7η μου γλώσσα. Μαθαίνω γιατί
πέρυσι γνώρισα μερικούς ανθρώπους από την Ελλάδα στην Κρακοβία και απλά μου άρεσε και ξεκίνησα να μαθαίνω. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα, πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ χρήσιμη γλώσσα από άποψη γλωσσολογικής και πάω στην Ελλάδα σε λίγες εβδομάδες, θα είναι η πρώτη μου φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι μια κατάστροφη, αλλά περιμένω πώς και πώς να είμαι στην Ελλάδα, περιμένω πώς και πώς να μιλήσω με τους ανθρώπους, με τους Αθηναίους. Θα dούμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Bueno, estos han sido mis 7 idiomas. No olvides suscribirte y dejarme un comentario o una crítica con respecto a los idiomas que hablé. Todo será bienvenido. Así que nos vemos en la próxima.